mini surprise. Ayan. Anong gagawin pa natin? Surprise Papa. Anong gagawin mo? Pikit ay. Hindi yung kanina sabi mo anong gagawin ko. Kukuha ko ng papel, tapos anong susulatin ko? I love you, Papa. Sulatin ko yun? Sabihin ko ikaw nagsabi. Yeah. Okay. Yan, nadikit na siya. Kasi na flat. Pero ayos yan. Tapos ito. Dami yan, guys. Sorry. Ito sa guys. Ba't naka-flashlight? Bakit naka-flashlight? Ano? Ito sa guys. Si Papa. Ano? Guys, magsusulat daw si Jake. Hawak ko hand mo. Ano susulat natin? I love you, Papa. Hawakan mo maayos. Sulat mo ay. Ay. Ay? Oo. Sulat mo ay. Ay? Di mo kita. Dito. Dito? Go. Tapos tuldok. Dito, tuldok. Yan, L. L? L, ganun. L. L? Yan, O. O? O. V. V? V, ganun. V. E, ganito E. E? Dito. Dito? Ayusin mo, Y. Y? Ganun, Y. Ayun, Y. Y? O, yan, ganun, Y. Ganun. Ganyan, tapos O ulit. O. O? U. U? U, ganun, U. U, ganun, U. Ganun, O, U, ganun, U. Ganun, O, ganun, U. Ayan, O, U, yan, U. Ito, O. P. P, O, ganun, P. Papa. P. Baliktad. U yan eh. Dito. Baliktad yung pag ganito, O. Dito ka. Dito? Ganun, P. Tapos ganun. Ganun. Tapos pag ganun. O, A. A? A. P ulit. P? P. P ulit. A? Heart. Paano heart? Heart. Ito, siguro ka heart. 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 Wait lang. Very good. Isa pa dito heart pa. Heart. Wow. L. O? So, B, E. B. Ano B? V? E. E? Oh, Jake. Paano yung Jake? Jane. J? Oh, dito siya Jane. J? Yung Jake mo. Ano pa name mo? Di ba Jake? Ayun mo. Jake. J. M, J. A. A. A? Oh. Oh, K. K? Oh, K. Hindi mo K? Ayun, okay. K. Ano pa nakasulat dun? Ano pa nakasulat? Ayun mo. Tapos tayo. Tapos E. E again? Oh, E. Jake, di ba Jake? Letter E. Wow. There you go. Dikit ko din daw to, guys. Pero yung pakapag-guys. Ay, pakapag-guys. Nakamalitan. Really, guys. Oh, sulat ni Jake yan. In-spell ko lang sa kanya. Dali, akit ka muna. Sayo, primo! Pikit mo the eyes mo! Pikit! Pikit eyes. May surprise po daw. May surprise daw siya sa'yo. Pikit mo ah! Kapa ka na lang, kapa. Huwag ka muna tumingin dito. Dilat ka muna, pero huwag ka tumingin dito. Pikit! Pikit, Papa! Pikit! Pikit ka, pikit. Pikit! Pikit ah! Pikit!
Ah, dali. Open your eyes. Wow, very doors. Ang I love you, Papa. sulat niya yan? Sulat niya yan. Oh, very good baby ko. Ito yung ginawa ko. Sabi niya, lagyan mo I love you, Papa. Sabi Jake. Sabi ko, edi magsulat ka. Ayun, ay, sulat ko. Wow. Kiss mo ako, Ay, kiss. sugat yan. Kiss ako. Open mo. Open mo. Yes. Excited tayo, Papa. Excited ka? Happy